Zamisli scenu. Napolju januar, snijeg škripi pod nogama, a ti ulaziš u špajz. Police pune tegli, redovi zimnice poredani kao vojska u stroju. Svaka tegla blista i obećava. Ja sam tvoja karta za preživljavanje do proljeća. Zimnica, ta balkanska obsesija, nije samo hrana, to je filozofija, tradicija i mali podsjetnik da vjerujemo više svojoj tegli nego političarima. Šta je tu zdravo, šta je navika, kako sve čuvati da preživi februar i kako da vaš kardiolog ostane bez dodatnih pacijenata barem do marta? Turšija od domaćeg povrća je zimska probiotička baterija. Mrkva, paprika, karfiol, krastavac, celer, pa i koji feferon za karakter. Sve to u salamuri i pustiš da mliječne bakterije rade. One jedu šećere, prave mliječnu kiselinu i spuštaju pH. Prijevod: ukiseljava se do nivoa na kojem većina loših mikroba diže ruke i napušta teren. Efekat na zdravlje. Vlakna ostaju, dio vitamina preživi, a dobiješ i probiotike koji pomažu crijevima da ne budu dramska sekcija, već hor stabilnih umjetnika. Ali da ne bude bajka, sadržaj soli zna biti brutalan. 2-3 hrskave paprike, super. Pola tegle uz seriju, to je već soljeni stres test za krvni pritisak. Ako ti je tlak već visok, ispiri dio salamure pod mlazom vode prije serviranja. Ukusa će ostati, natrijum će otići niz odvod i spasiti ti večer. A što se pesticida tiče, da, dio se ispere prije tegle, dio pređe u salamuru, dio se fermentacijom razgradi, ali uporni ostaci mogu ostati, posebno ako su bili u kožici ili voskastom sloju. Znači, kupuj sezonsko, domaće, koliko je to moguće. Dobro peri i namači 15 do 20 minuta. Ali to već u stvari i baba zna. Oguli gdje možeš i ne koristi salamuru kao čarobnu supu za druge recepte. U njoj može biti ono što ne želiš pojesti ili što ne želi tvoj stomak. E sad, kad smo već rekli da ta salamura od krastavaca i ostale zimnice i nije uvijek vitaminski raj, nego zna povući i poneku neželjenu materiju, hajde da pogledamo jednog drugog igrača iz iste ekipe. A to je rasol! Da, ta magična tečnost iz kiselog kupusa. Ona se, za razliku od obične one salamure što je štetna, diči reputacijom narodnog lijeka. Rasol je ono što dobijete kad kupus legne u solnu banju i krene prirodna fermentacija. Bakterije mliječne kiseline urade svoj posao, naprave pravi probiotički eliksir, pun vitamina C i B kompleksa. I dok je obična salamura nešto što ćemo zaobići, rasol se kod nas na Balkanu pije kao da je Red Bull sa folklornim porijeklom. Protiv mamurluka, rasol, slaba probava, rasol, imunitet pao, pa šta drugo nego rasol. Problemi sa bivšom. Pa šta, napiješ se zbog tih problema i onda sutradan liječiš mamurluk. Naravno, ni ovdje ne treba pretjerivati, jer ako popiješ pola flaše, neće te samo probuditi, nego će i stomak da ti krene u maraton. Ali u normalnim količinama to stvarno jeste jedan od rijetkih napitaka iz bureta koji može da se nazove zdravim. Ima još jedan. Turšija za gorštake. Za one koji nisu razmaženi da idu samo u baštu, već idu u šumu. Provlače se kroz trnje da bi došli do plodova. Turšija od divljih jabuka, krušaka, gloginja i sličnih šumskih diplomata je posebna pjesma. Divlje voće često ima više polifenola i tanina. To su oni molekuli koji daju trpkast ukus i ponašaju se kao mali tjelohranitelji tvojih krvnih sudova. Gloginja, recimo, ima reputaciju saveznika srca. Neće zamijeniti terapiju, ali fino ide uz režim koji poštuje ritam pulsa. Fermentisano divlje voće je manje slatko, više kiselkasto, ponekad divlje i u aromi. Malo je i neprijatno, ali nutritivno, vlakna, nešto vitamina, manje kako proces traje, antioksidansi koji su uporniji i mikrodoza prirodnih kiselina koje postiču varenje. Dakle, zdravo, poboljšava imunitet, pomaže kod probavnih smetnji, da bi se sve one silne sarme i pečenja i ćevapi i bureci i suvo meso i sva zimska hrana lakše svarili. Drugo, divlje plodove berite gdje auta nisu prolazila i gdje poljoprivredna prskalica nije turistički vodič. Prirodno ne znači automatski čisto. Kiseli krastavci zaslužuju svoje poglavlje u Ustavu. Postoje dvije škole.
prava fermentacija u slanoj vodi i brzi krastavci sa sirćetom. Oni fermentisani imaju probiotike. Oni u sirćetu nemaju, ali imaju kiselinu koja čuva i daje stabilan ukus. Nutritivno oba tipa nude vlakna i jako malo kalorija, ako ne pretjeruješ. Ali natrijum, tu se priča malo lomi. Ako si tim krastavac kao kokica, zamijeni dio rituala rezanim svježim krastavcem, ukoliko ga možeš nabaviti zimi, a možeš. A ukiseljene koristi kao salatu, ne kao glavno jelo. A to važi i za kiseli kupus, koji je izuzetno zdrav u normalnim količinama. Taj ogromni okruglasti gospodin, zeleno-bijele frizure, u suštini je multivitaminska bomba koja se pretvara u superheroja kad ga zatvorite u bure sa vodom i solju. Tu nastupa fermentacija, prirodni spa tretman gdje bakterije mliječne kiseline rade punom parom, a kupus izlazi iz toga jači i kiseliji i spreman da poboljša varenje svakom Balkancu koji pojede treću sarmu za redom. Sos paradajz. Tegla sunca. Kad skuvaš paradajz, gubi se dio vitamina C, ali raste bioraspoloživost likopena, antioksidansa poznatog po kardioprotektivnom PR-u i dobrim vezama sa kožom iznutra. Zato su umaci i pasirani paradajz odlični za zimu, pogotovo uz mrvu maslinovog ulja jer mast pomaže apsorpciju likopena. Apsorpciju. Zdravstveni minus se pojavljuje kad dodaš previše šećera i soli, da ne bude kiselo. Ne treba. Ako je kiselina problem, ubaci prstohvat sodije bikarbone na kraju. Oprezno jer pjeni. Ili jednostavno duže krčkaj na laganoj vatri uz povremeno miješanje. Kiselina bi se trebala smanjiti. Je li ovo kulinarska emisija ili šta je? Sigurnost čuvanja. Paradajz je granično kiseo ako praviš zimnicu za policu, a ne frižider. Dodaj malo limunske kiseline ili soka limuna u teglu prije pasterizacije. I uvijek radi sa čistim, zagrijanim teglama i novim poklopcima. Mir u tegli, mir u stomaku. Ajvar, kralj zimnice, ili kako ga ja volim zvati, diplomata među teglama. Uvijek dobrodošao na stolu, nikad ne pravi problem osim ako ga malo prelije ulje. Paprika, glavna zvijezda, donosi vlakna, malo kalorija i hrpu antioksidanasa. Karotenoidi za oči, polifenoli za krvne sudove, a i taj famozni vitamin C, koji se malo rasturi na vatri, ali nije da ništa ne ostane. Patliđan skromni pratilac. Nosi vlakna i hlorogene kiseline koji mogu pomoći u regulaciji šećera i masti u krvi. Ukratko, povrće u ajvaru radi za vas, kao mala armija zdravlja. A onda dolazi ulje. Klasično suncokretovo ulje. Puno omega-6 masnih kiselina, koje u velikim količinama mogu podsticati upale i remetiti balans sa omega-3, koje inače hronično fali u ishrani. Možda bi rješenje moglo biti maslinovo ulje. Nemoj baba, nemoj baba. Da, može i to je puno bolja varijanta. Stabilnije je na oksidaciju, ima oleinsku kiselinu koja smiruje upalne procese i čak podiže HDL, onaj dobar holesterol. Dakle, ajvar sa maslinovim uljem je verzija koja ne samo da prija jeziku nego i arterijama. I već postoji čak i u nekim industrijskim verzijama. Doduše skupo je ko đavo, probaj to napraviti kući. Sirće u industrijskim ajvarima. Njegova funkcija je da produži trajnost, ali cijena je kiselina koja može da iritira želudac i poremeti varenje kod osjetljivih ljudi. Plus daje onaj štos ukusa koji zna da ubije prirodnu slatkoću paprike. Ukratko, sirće u ajvaru nije nikakav zdravstveni dobitak. Više je trik industrije da tegla duže stoji na polici nego što koristi vašem tijelu. To najbolje znate kad uzmete industrijski, recimo ajvar, na kojem stvarno piše domaći i koji ne sadrži to sirće. Ono može da stoji svega nekoliko dana kad ga otvorite. Dakle, ajvar je i dalje heroj zimnice. Samo ga ne treba potapati u ulje kao Titanik. Domaći, umjereno uljan, bez nepotrebnog sirćeta, pa još sa maslinovim uljem, to je već gastromedicinska diplomatija u najboljem smislu riječi. Idemo dalje. Sok od zove. Dječje sjećanje u flaši, ali i šećerna mina ako pretjeraš. Zovin cvijet ima mirisne flavonoide i malo vitamina C. I sve to nestane u moralnom šoku
kad sipaš kilogram 2 šećera. Rješenje. Prave se lagani sirupi. Više vode, manje šećera. Drži u frižideru i popij u roku od mjesec, 2. Ili blago pasterizuj boce da produžiš rok. Može i varijanta bez kuhanja, ali onda stroga higijena. Zdravstveni smisao. Fino, aromatično, osvježavajuće. Imunitet neće postati Superman, ali će se raspoloženje popraviti. Dijabetičari, oprez. I precizno doziranje. Prirodno nije karta za neograničeno sipanje. A ako želiš fit varijantu, pravi koncentrat tanji nego što piše u babinom rokovniku i doslađuj minimalno. Pa dodaj krišku limuna i mentu da mozak misli da pije koktel. Zamrznuto meso je tihi heroj zamrzivača. Na -18 mikrobi spavaju, kvalitet se solidno čuva, proteini su i dalje proteini. Najviše strada tekstura ako meso loše zapakuješ. Vazduh je neprijatelj. Uradi dvostruki omotač ili vakumiraj i izbjegni onu površinu mesa kao da ga je sjekla Elza iz Frozena. Hranjivo gledano, gubici su minimalni mjesecima, ali masti mogu oksidirati pa masnije komade ne možeš držati beskonačno. Taktika za zdravlje. Porcioniraj prije zamrzavanja. Napiši datum i vrstu i odmrzavaj u frižideru polako. Ako se odmrzlo u frižideru i ostalo hladno, možeš ponovo zamrznuti. Kvalitet trpi, ali sigurnost je ok. Ako si ga zaboravio na pultu, nemoj igrati lutriju. Kuhaj do sigurne unutrašnje temperature i ako voliš marinadu, zamrzni već u marinadi. Dobijaš dobar rezultat i bržu pripremu, a malo ulja i kiseline u marinadi pomaže i protiv stvaranja štetnih spojeva pri pečenju. Ovo je stvarno kulinarska emisija. Zamrznuto voće i povrće je često nutritivno bliže svježem nego što tvoja predrasuda misli. Beru se u sezoni i blanširaju povrće kratko da zaključaju enzime, pa brzo zamrznu. Da, blanširanje odnese dio vitamina topljivih u vodi, na primjer vitamin C i folati. Ali ukupno gledano dobiješ stabilan, praktičan, često jeftin i vrlo zdrav izvor vlakana i mikronutrijenata. Maline, borovnice, špinat, grašak, kraljevi zamrzivača. Priprema za maksimum. Povrće ubaci direktno u tavu ili lonac, ne kuhaj do raspada. Voće koristi za smuti ili kratko podgrij voćni umak. Nema smisla mučiti ga. Rok čuvanja, tehnički dugo, ali radi kvaliteta 6 do 12 mjeseci je realna granica. A ono pravilo o nevraćanju u zamrzivač vrijedi samo za ono što se opustilo na toplo. Ako je ostalo hladno, produžimo život, ali planiraj tanjir koji podnosi malo kompromisa u teksturi. Sada, pesticidi. Pesticidi u povrću su tema koju treba reći glasno, bez ali. Peri, namači, peri ponovo. Mnoge rezidue su na površini. Dio je topljiv u vodi i ode u namakanju. Dio je u voskastom sloju i bolje se skida toplom vodom i četkicom. A dio je jednostavno u kožici. Oguli gdje možeš, naročito ako praviš turšiju od sumnjivog povrća. Fermentacija može smanjiti neke pesticide, naročito one osjetljive na kiselu sredinu, ali nije mašina za magično čišćenje. I zapamti, salamura upija i dobro i loše. Ne koristi je kasnije kao supu ili za zalijevanje drugih jela. Najbolji filter su tvoja selekcija i higijena prije nego što tegle ugledaju kameru. Razumiješ? Sušeno meso i kobasice su gastronomska himna, ali zdravstvena poruka dolazi u caps locku, velikim slovima. Sušenje i dimljenje konzervišu. Dobiješ koncentrisane proteine i ukus koji mami. Međutim, uz to stižu so, zasićene masti, nitrati, nitriti, koji čuvaju boju i sigurnost. A kod dima i policiklični aromatski ugljovodonici. Oni nisu ljubitelji tvog DNK. U svakom slučaju, bolje domaće nego ono iz marketa sa 300 EO-va u sastavu. Industrijski prerađeno meso je svrstano u grupu karcinogena. To ne znači zaloga jednako je bolest, nego da česta i obilna konzumacija kroz godine podiže rizik. Strategija zdravog hedonizma. Biraj komade sa manje masnoći. Jedi male porcije kao dodatak, ne kao glavno jelo. Kombinuj sa svježim ili fermentisanim povrćem zbog vlakana i antioksidanasa. Izbjegava jako pocrnjelu koricu pri pečenju. I pij vodu umjesto 3. čaše crnog vina koja ide uz pršutu kao pjesma. Ide, ali ide i pritisak uz to.
Za čuvanje hladno, prozračno, vlaga kontrolisana. Ako vidiš nepoželjne pljesni, ne romantizuj seoski vibe, već se pozdravi s tim komadom. Domaće kobasice bez dodatnih nitrita nisu automatski sigurnije. Bez soli i pravilnog sušenja mikrobi imaju žurku. Dakle, ili koristi provjerene tehnologije Dede Đure, ili kupi od pouzdanih ljudi. I sada da malo zasladimo na kraju. Džemovi i pekmez od šljiva, slatka strana zimnice. Plus su vlakna, antioksidansi i energija kad zatreba. Minus je šećer koji ih često pretvara u desert, a ne u zdravu voćnu bombu. Tako da... A šljiva? Pa ona je posebna. Dobra je u pekmezu. Ako Deda Đuri uspiješ ukrasti malo od rakije. Tako da ili te ujutro čeka na hljebu kao pekmez, ili te navečer dočeka u čaši kao šljivovica. Ista sirovina, samo različiti plan prehrane. A sada mala rubrika. Kako, koliko, kad? Turšiju tretiraj kao salatu sa stavom. Kašika 2 uz glavno jelo sasvim je dovoljno da probudi apetit i pomogne varenju. Ako ti organizam reaguje na histamin, crvenilo, srab, glavobolja, fermentisana hrana može biti okidač. Slušaš tijelo, a ne influencera. Krastavci, uži tanjir, šira čaša vode. Sos paradajz, kuhaj duže, ali blago. Završi sa kap 2 maslinovog ulja ili ubaci origano ili bosiljak da mozak osjeti Italiju i zaboravi na so. Sok od zove sipaj u malu čašu. Razblaži mnogo više nego ljeti i ne glumi da si na afteru. Zamrznuto meso. Označi datum i koristi pravilo. Prvi ulaziš, prvi ćeš izaći. Zamrznuto povrće. Čuvaj u vrećicama tanjeg sloja da brže smrzne i brže se koristi. Bez ledenih cigli koje razbijamo čekićem kao da vadimo zlato iz tunela. Sušeno meso. Tretiraj kao jestivu ikonu. Poštuj, ali ne moraš baš 3 puta dnevno. I još 2-3 zdravorazumske cake. Ako si radio turšiju sa domaćim ali s pijace povrćem, a jedina analiza bilo je jeftino, iduće godine kupi od proizvođača kojeg znaš ili posadi nešto svoje makar na terasi. Ako si ljubitelj ljute turšije, feferone probodi čačkalicom prije tegli. Bolje fermentišu i manje plove i manje eksplodiraju na tanjiru. A ako voliš brže krastavce u sirćetu, pravi slabiju kiselinu i drži u frižideru. Dobit ćeš hrskavost bez agresije. A ako praviš sos paradajz, dodaj šargarepu za prirodnu slast umjesto šećera. Blender i malo strpljenja riješe kožice bez filozofije. Kod suhomesnatog, ako već pržiš kriške, kratko i na umjerenoj temperaturi. Mi tražimo aromu, ne crni humor na tavi. A sada malo o skladištenju da tegle ne postanu granate. Fermentisana turšija može stajati mjesecima na hladnom i tamnom, ali nakon otvaranja frižideri čista kašika svaki put. Ako se nešto muti, mijenja boju i miriše kao da je tetka spremala pastu za parket, ne hrani junaka u sebi. Sirup od zove, hladno ili pasterizovano. Ako šumi bez tvoje dozvole, to je već druga emisija. Sos paradajz. Kad otvoriš, iskoristi u nekoliko dana. Na vrh malo ulja kao čep može pomoći, ali frižider je zakon. A zamrzivač drži stabilnu temperaturu. Bez otvaram ga kao Facebook navike. Suhomesnato. Ne na radijator, ne na kraj šporeta, ne pored prozora gdje sunce viri u kuću. Zdravstveni rezime bez uvijanja. Fermentisana turšija. Plus za crijeva, minus za natrijum. Porcioniraj pametno. Divlja turšija plus polifenoli, minus je potencijalno predivlja higijena. Berba i pranje su tvoja odgovornost. Kiseli krastavci plus vlakna i užitak, minus so. Peri višak salamure i jedi skromno. Sos paradajz plus likopen i praktičnost, minus su nepotreban šećer i loša pasterizacija. Kuhaj pametno. Čuvaj pravilno. Ajvar plus vitamini, vlakna i aromatičan užitak. Minus višak ulja i aditiva u industrijskim verzijama. Biraj domaći i jedi umjereno. Doduše, ima domaćeg i u industrijskim varijantama. Samo dobro pogledaj etiketu. Sok od zove plus užitak, minus šećer. Razblaži i civilizuj dozu. Zamrznuto meso plus sigurnost i praktičnost, minus je disciplina odmrzavanja.
Planiraj obroke i poštuj hladan lanac. Zamrznuto voće i povrće. Plus dostupnost i nutrijenti, minus je eventualna kaša ako ga mučiš. Kratka termička obrada i gotovo. Sušeno meso i kobasice, plus ukus i proteini, minus rizici procesuiranog. Manji tanjir, mnogo salate i povremeno neredovno. I na kraju, filozofija špajza. Zimnica nije takmičenje ko ima više tegli, nego ko ima smislenije. Nije lijek za sve, niti neprijatelj linije. To je alat. Ako koristiš alat kako treba, kuća stoji, a prsti su cijeli. Ako ne, čitaš uputstvo u hitnoj. Ja volim turšiju kao i vi. Samo je jedem kao odrasla osoba, ne kao klinac kojem su sakrili čokoladu. U teglu ide znanje, ne samo povrće. U šerpu ide strpljenje, ne samo paradajz. U čašu sok od zove, ne pola šećerane. I u sendvič ide 1, a ne 5 kriški suhog mesa. Tako zimnica postaje tradicija koja radi za vas, a ne protiv vas. A kad u februaru otvoriš špajz i ugledaš svoje male konzervirane pobjede, znaćeš da si uradio pravu stvar. Jer ništa ne grije kao tanjir graha sa kašikom dobre turšije. Uz mirnu savjest i pritisak koji nije pobjegao kroz krov.